Hola, muy buenos a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metal Gear Solid.5 de Phantom Pain, chicos, gracias por estar ahí. Estamos aquí con Snake en la base madre, ¿vale? Que la verdad se parece mucho a Pixel. Algo tiene de Pixel, la verdad. Estamos aquí con Ocelot, ¿vale? Ya sabéis que en el anterior episodio rescatamos a Miller, ¿vale? Ya sabéis, ese... ¿cómo decirlo? No creo que sea un agente, pero es alguien de inteligencia o algún... no sé cómo llamarlo exactamente. Un investigador o coordinador, como queráis llamarlo. Que bueno, pues estaba siendo torturado en Afganistán, ¿vale? Ya sabéis que bueno, este tío también nos ayudó en el Ground Zeroes. Pero bueno, ¿qué más contaros, amigos? ¿Qué más contaros? Estuvimos practicando un poquito las mecánicas. Ya sabéis que utilizamos las TQC para bueno, hacer misiones de Fulton y tal. Vale, eso es. No vamos a matar a los soldados. Let's do this, boss. This isn't like you, Snake. Go ahead and knock him out. Vale, hay que mantener R2, para asfixiarle. O repetidamente. Voy a llevarlo arriba. Ahora tú. Interrogarle. Where are your friends? Now for fist fight. Strike an adversary repeatedly to knock him out. He'll stay unconscious for longer than if you throw him. Bueno, no habla, pero no lo dice. Speak. Spit it out. All right, I'm ready, boss. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Thank you, boss. I'm ready, boss. Thank you, boss. Bien. Spit it out. Intimida al enemigo y gana información. Where are the others? Where are the others? Where are the others? No dicen nada, What's the matter? Give it another try. Vale, tengo que hacerlo de otra manera, I'm ready, boss. Spit it out. Where are your friends? Espérate, porque me estoy dejando algo. A ver, si presionas repetidamente el botón R2, sin moverte puedes dar un máximo de 5 patadas y puñetazos consecutivos. El enemigo caerá inconsciente con el último golpe y el efecto durará más del que una bala tranquilizadora. Bueno. Mantén presionado el botón L2 mientras luchas cuerpo a cuerpo para robar el arma del enemigo y sostenerlo. Oh, vale, había que dejarlo inconsciente, vale. Starting to feel like yourself again? The rest will fall into place with some time in the field. Go ahead and call the chopper from your eye drone. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí, Me interesaría saberlo. Vamos a subir arriba. Bueno, estamos por explorar un poquito, ¿no, amigos? A ver qué tal la cosa. Porque esto es nuevo, ¿vale? Esto en ningún Metal Gear antes había estado. Por lo menos de esta manera. No hay nada, simplemente está puesto así. Mejor así, como más rápido.
Ahora le he perdido. ¿Dónde está? Vale, aquí, ¿no? Aquí. Bien. Vamos a llamar al helicóptero. Pase madre. A ver, desarrollo. A ver qué tenemos por desarrollar, ¿eh? Entrega suministros. Vale, no puedo mover nada de momento, ¿eh? Vale, helicóptero. This is P-Quad. Arriving shortly at LZ. This is P-Quad. On station at LZ. Zona de aterrizaje. Arriba, ¿no? No nos vemos. Gaining altitude. Qué guapo, Está guapísimo, tío. Está en construcción, no está del todo hecha. Ahí hay todo el puerto arriba, Qué guapo, tío. Qué barbaridad. Bien, 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 bien. Vale, granada de humo, C4, zorro del desierto. Todo esto, a ver, va a haber muchas cosas que haré fuera de cámara, chicos, ¿vale? ¿Qué rango he conseguido? No lo he visto. Bueno. Créditos después de cada episodio. Bueno, yo creo que estas cosas hay que hacerlas al final del juego. Pero bueno, si de alguna forma querían hacer saber a los jugadores quién ha creado el episodio o algo, que lo ha ayudado a crear, pues bueno, también lo veo bien. Placa de identificación, muy típico en los Metal Gear. Vale. Pero bueno, vamos a ir a lo que vamos a ir. Que a mí me apetece aquí adentrarme. Vale. Boss, I know you haven't been back long, but I've prepared a list of missions for you. Open your iDroid. Vale, lo he abierto ya. Tenemos información previa de Ocelot. Tenemos muchos, A ver este. You were hospitalized in Dekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Dekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. Vale, He said siguiente. I was in a British military hospital, but the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. Dekelia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in '74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And Dekelia sits right on top of it. It does. Part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state.
though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America, they all had their own stake in pitting the two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt, without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames, and then it's too late for other nations to rush in with peace talks. The embers keep on smoldering. Each nation's arrogance only breeds anarchy. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Cyprus is no different. Vale, vamos a parar de momento. No está mal, no está mal. Ya lo escucharé, fuera de cámara supongo. A ver, la debilidad de juego. Snake, I wanted to ask you about the man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Well, he took off the moment the sprinklers started up. Sprinklers? The fire system? And when he got sprayed with water from the burst pipe, it slowed him down. When we escaped on horseback, he wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared. Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense. It's just hard to believe it would work on a guy like that. La verdad es que sí. La verdad es que los siempre ha pasado, ¿no? Que los yo qué sé, los villanos o los héroes siempre han tenido una debilidad muy tonta. A ver. Creo que voy a tener que leer estos. Miller told me about what happened in the Caribbean 9 years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but... I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now, but this is where the hard stuff begins. 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. But the reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The mother base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military powers swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, Hombre, men, had worn out your 300 welcome. contra 100.000 Everyone was out for problemas. you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. O sea, luchan con la In CIA. reality, they're Cyprus' private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. Uf. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. Sí, sí. O sea, se lió pardísima. Kisses and hugs followed by a big FU. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board, giving the enemy a perfect opportunity to hit ¿De qué you me home. suena mi Huey, tío? You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again Interesante, until ¿eh? reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective.
As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, huh? Ese hombre que me suena. Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom. The days of naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Vale, somos Snake. Venom Snake. This world still needs you. Otro nombre clave. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller Vale, was ya calling terminamos it con the esta arm última, that vale, ya wasn't vamos con la there. misión, chicos. The physiotherapy's going well. Pero bueno, es importante Your saber arm's esto. bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? Huh. I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Sounds like Phantom Pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah. At the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah. The doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things Vale. that aren't there, or not see things as they really are. Creo que hace referencia al psicomantis este, When? aunque ya lo Right veremos. after I wake up, colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself. Y al hombre de fuego But it no, could mean porque the Ocelot difference también lo between vio. life and death in the field. You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. Vale. Atrás. Vamos ya con la misión. Disculpad, chicos. Pero hay que hacer algo, ¿eh? Misiones, ¿vale? Lista de misiones. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. Vale, tengo que The aceptar uno. objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. Vale. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you're rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Vale. Solo comentaros, chicos, de que hay un trofeo, ¿vale? Para el que quiera hacer el platino, que es mejorar la base madre al 100%, ¿vale? Conseguir el máximo de mejoras posibles. Así que también es importante extraer gente y mejorarla, ¿eh? A ver, como un héroe, elimina al comandante del estancamiento de Spetsnaz involucrado en secreto en la operación del calcinamiento en tierra en Afganistán. El objetivo y su unidad de reconocimiento ocuparon la villa de Sago y están preparados para un asalto, ¿vale? Destruye el equipo de comunicaciones soviético para evitar que envíen refuerzos desde entre Poa, ¿vale? Extrae al ingeniero que trató de desertar de un campo en una base soviética y está retenido en las barracas de Wak Sin. Yo creo que la primera, ¿eh? Vale. Peligro bajo. Peligro bajo. Vamos a coger esta que estamos más cerca. Interesante, ¿eh? Seleccionar equipo. Los principales. Uno. Hostia, esto tiene pinta de estar súper extenso. Unidad, armas de apoyo. Granada de mano. Bueno, pero ya la tengo. Ver items. La caja de cartón, perfecto. Vale, por lo que veo no tengo las térmicas, ¿eh? Seleccionar compañero.
Qué bueno, tío, hostia. Vehículo ninguno. Personaje. Bueno, me gusta más el tigre, Tipo de cabeza ninguno, ¿vale? No, no quiero cancelar. ¿Cómo le doy? Aquí. Iniciar misión. Cuanto antes. Podemos elegir la hora del día. Hostia. Pero esto puede ser algo bueno, Porque de día, evidentemente, se ve mejor. Pero de lejos no te pueden ver tan fácilmente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Como un héroe, episodio 3. Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Dishago Calais and eliminate the target. La verdad es que a mí me gustan más las misiones de ir, eliminar a alguien e irse. Lo de extraer personas o destruir cosas, pues bueno, sí me gustan también, pero en menor medida, ¿no? Sabes que a mí todo lo que sea infiltración, hacerlo todo sigilosamente me encanta. La verdad es que no sé cómo se llama este caballo, Vale, vamos a marcarlo. Espérate, ¿por qué no se me abre el iDroid? Ahora. Ir para allá, Qué guapada, por Dios. De verdad, estoy flipando con este juego, Y la de horas que le voy a echar. Vale, se para un seco con él, Voy a la roca, A ver si puedo subir. No, no puedo subir. You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Hay uno. Hay otro. Hay 3. No me marca cuántos hay en total en la zona. Esto en el Ground Zero sí que me marcaba, para saberlo. Vale, por aquí no veo a nadie, aquí abajo, Pero... Bueno, que me caigo encima. Tiene que haber más peña, Me parecen pocos los que hay aquí. Mira, aquí hay uno. Joder, qué escondidito lo tiene, Qué escondidito estás tú. Mira, aquí hay otro. La pregunta mía es si ir también buscando recursos o simplemente ir a lo que ir. ¿Será este o no? Es él. Take a good look at their faces so we can ID the targets. Vale, es el de la boina. Bien. La de aquí. Mira, recursos. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base.
un último vistazo antes de infiltrarnos. Mira, ahí hay otro, ¿eh? Bien. A por él rápido. Bien. Más recursos. Tío, no sé cómo han dado la voz de alarma, tío. Os lo digo en serio. De verdad, no lo entiendo, tío. Vamos arriba. Hay otro. Hay que perderlos, ¿eh? Vale, vamos al otro puesto. Vamos a ir avanzando poco a poco. Había uno aquí, tío. Joder. De infiltración nada aquí, ¿eh? Bueno, vamos a pillarles por ahí, ¿eh? So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other. Los silenciadores son dispositivos de supresión de sonido que reducen el ruido y los destellos, sí, pero los puedo fabricar, tío. Now, if you have to shoot, be careful. Está claro, pero... Tío, de verdad, ¿cómo me han visto, tío?
Vaya cagada de misión, tío. Yo la verdad no sé cómo me han visto. Yo soy sincero, no tengo ni idea de cómo me han visto. Tienes que morir, creo, ¿no? Hey, that was target confirmed dead. Impressive work, boss. Sí, pero lo he hecho de la peor manera posible. La misión. Uy, la nieblita. Qué bien me viene la neblita. Helicóptero, ¿no? Vamos aquí. Roger. O si no... Espérate un segundito. Me encuentro aquí mismo. Roger. Vámonos. Qué mal he hecho esta misión, Ya la repetiré algún día. Lo veo a lo lejos. A ver, también os digo, los helicópteros tardan bastante en venir. Bastante. Pero bastante, ¿eh? Vale, por ahí viene. ¿Qué es Piquat? En el otro era Morfo, tío. En el Gran Tiros. This is Pequot. Have arrived at LZ. Will stand by. Horrible la misión. Horrible. De verdad, horrible la misión. Le tenía que haber matado desde abajo, tío. Nivel.
Mission complete, boss. Una B, ¿no? Una C. Una B. Horrible, ¿eh? De verdad. Fatal. Fatal. Fatal, fatal. Vale, esto lo pasamos, sinceramente. Un cassette. El armamento del helicóptero de apoyo ya puede ser desarrollado. Vale, el equipo de helicóptero ya puede ser desarrollado. Getting used to being in the field again. Having choppers and a horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Vale. Ya puede ser personalizado. Hostia, puedes personalizar muchísimas cosas, ¿eh? Remember the guys you brought back from the base in Cuba 9 years ago? Believe it or not, some of them survived that hell we went through. Word reached them that Big Boss is back and they wanted in. They're good Kojima, men, our brothers in fate. They'll be glad to know you've seen them here. Qué bueno, ¿eh? Ok. Amber Fox. Gold Fox. Vale. Angry Crocodile. Grizzly Hedgehog. Vaya nombres, ¿eh? Pero bueno, siempre serán bienvenidos los que... Vale. Perfecto, muy bien. Ya habrá muchas cosas que haré fuera de cámara, pero muchas. Evidentemente, la historia principal nos la vamos a pasar en el canal. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Bien. ¿Dónde está lo de las misiones? Aquí, ¿no? Ver el menú de ayuda del iDroid. Puedes ver las funciones y opciones disponibles en el menú de tu iDroid al presionar tal, si tienes el cursor sobre alguna. Misiones. Lista de misiones. Vale, hay que hacer estas dos, ¿eh? Pero bueno, también tenemos la opción de volver a hacer las misiones anteriores. Me gusta eso. Vale. Vamos con esta. Sí, aquí es la única zona. Tipo armas. No tengo ninguna, ¿eh? Hay rifle, ametralladora, lanzamisiles, escudo. Armas secundarias. Da igual. Iniciar misión. Pero me interesaría, chicos, fabricarme un franco, con silenciador. Porque esta misión, sinceramente, con un franco silenciador la podríais haber hecho sin problema, Se podía haber hecho sin problema. Me pongo en la roca esa, pum. No por culo, pero eso sí, hay que darle bien. Apuntar bien. Boss, you need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. No tengo C4. Qué guapo. Está súper guapo. Be careful down there, boss. Me hago un lío con lo del iDroid. Vale, está por aquí, pero me marca algo aquí, Extrae el intérprete ruso. Vamos a marcarlo. Me marca algo por ahí. That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, ¿Qué this is cachorro? no time to be